बायला मुखार राव पुढे तू किती सांगता लोकांमध्ये रावला पुढे राव अरे बाबा ते आयकोंक येवंक जाय आमकां हिंगा थिंगा सान हिंगा आयकोंक येतले पुढे आयलँड घे मरे आयलँड घेतले लोक कशी दिसतली हांगासरली आता बाबा हो लिडर न्ही बाबा हो धर्मगुरू आणि ताज्या खातीर आम्ही तो लोकांमध्ये आसा अरे बाबा तू उलयतलो तो उलयतलो म्हणून हांव सांगता हो उलयतलो लिडर न्ही बाबा हो धर्मगुरू तू फुडें यो मरे ते सांगता मरे तुका फुडें यो म्हणून आमकां आयकोंक येवंक नाका रे कितें उलयता ते हां वयता पुरो हो तो मदें राव तू राव हांगाच राव आनी उलय म्हजें आयकून घे हांगा हे बिचोले पोलीस स्टेशनार जमिल्ल्या सगळ्या श्रवण कारापूरचे लोक तशे माझे हितचिंतक म्हाका मानपी हांकां पयलीं हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी जो मूर्ख जेका म्हाजें नांव खबर ना म्हाजो एड्रेस खबर ना तेणे म्हाजी कंप्लेन केली तेणे अक्षरशः शेणाक हांव ते उच्चारप न्ही हांव शेणाक म्हणटा शेणाक फातोर मारून त्या मनशान तेंचे जे कितें आसा तेजेर तेणे वायट काळी सावळी हाडल्या आनी 100% हाडल्या हांवें खंयचेच सांप्रदायाचो उल्लेख करूं नाशिल्लो तुमकां खोर्जते एक कडेन आनी करपीते एक कडेन तुमी सरकाराचे भडवे हांव हे कारापूर जो गांव आसा लोधा प्रोजेक्ट चलता आनी हे सगळे आमचे भाव हिंदू भाव आनी तांकां सपोर्ट करपाक कॅथलीक भाव सुद्दां येतात हांव तेंचे खातीर आवाज उठोवपा खातीर त्यांचे रक्षण करपा खातीर हांव थंय येवन बसलेलो अरे मुर्खानो म्हाजेर कंप्लेन करचे पयलीं तुमी म्हाजी गांवची मरे तुमकां म्हाजी म्हायती खबर ना भिरके आशिल्ले खंय आशिल्ले तुमी आनी तुमकां कोणी अधिकार दिलो नागा साधूचेर उलोवपाक तुमी सुटले ना ही ओपन चॅलेंज म्हाजी सरकाराकय चॅलेंज आनी हांकांय चॅलेंज आनी एकट्यान सांप्रदायाच्यान हांव शंकराचार्या मेळपाक गेल्लो मेळपा वताना एक म्हाका फोन केलो तोय बी सांग्या वयलो तेकाय चेतावून दिता तुवें जे शब्द नागा साधू बद्दल उच्चारल्यात तुका आनी तुमचे सांप्रदायाच्या समज गुरूक जाप दिवपाक आनी जाप दिवपाक लायना ते आमी कास्ताचे हे भुमीर ही भूम राखलेली ही पृथ्वी राखलेली हे नागा साधूंनी आपले बलिदान दिवन मथुरा सुद्दां औरंगजेबाच्या तावडींतल्यान सोडलेली आमी पयलीं इतिहास वाचात तुम्ही राजकारण करतात तुम्ही सरकारा बरोबर सरकाराक घेवन न्हितात आमचे कडेन खेळनाकात आज परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आमचो संप्रदाय ना आमी कोणाक दिक्षी दिनात हे म्हाजे सगळे म्हाजे पाठबळ त्यांचे खातीर हांव हांगा उबो रावता कारापूर गांवांत म्हणून ते आज म्हाजी शक्ती जावन म्हाजे बरोबर आनी एक मनीस वचना जेणे म्हाका भितर म्हाका साहेबान विचारपाक व्हेलो तेन्ना सगळी थंय आशिल्ली अरे तुमचे बरोबर कोण आहा तुम्ही भडवेशा हे दलां ती दलां घेवन तुमचे रक्षण करता मरे तुमकां कापासारल्या उलयात माझे प्रश्ना उत्तर एकच दिया तुम्ही खंय गेल्ले तुम्ही काप्रेश्वरा कडेन हो मनीस झगडटालो आनी ह्या मनशान आख्खी सरकाराक चेतावणी दिल्ली तुमच्या हातान 6 म्हयने भितर देवूळ बांदतलो म्हणून मिडियाचेर दाखयले तुमकां कापासाद ना जाली म्हाजो संगमेश्वर बुट्टालो तुम्ही थंय प्रोग्राम केलो खरें म्हळ्यार तुम्ही येवन थंय उठाव करपा आसलो तुमकां हिम्मत नाशिल्ली तुम्ही सुटले ना आनी सुटचे ना ही जे कितें म्हाजेर घातलेलें तें हांव सरळ आखाडा परिशदे कडेन पावयतलो आनी तुमकां कोणी मान्यता दिल्या म्हाजेर FIR करपाक म्हाजेर कंप्लेन करपाक म्हाजेर लेटर न्ही म्हाजेर कसलोच एक शब्द उलोवपाक तुमकां कोणे अधिकार दिला हो तुमी प्रूव करचो पडटलो ना जाल्यार सरकाराक सांगता हांव म्हयने भितर कितले नागा साधू हांव पयरूच म्हणलेलें आनी हांव शंकराचार्या बी मेळून आयला हांव सगळी उलोवणी केल्या गोंयांत खंय राजकारण कोण करतात खंयची दल करतात खंयची संप्रदाय करतात हे सगळे उलोवन प्रूव काडून आयला आमी फेटे बांदून देव जावन दाखयनात
नागा साधू त्या करनात. नागा साधू फक्त शंख वाजयता, लक्षात दवर. माझं उतराचो अर्थ समजून घे. तुम्ही जेचेर हात घातला, तुम्ही जेका पोलीस स्टेशन तेणा आयज पर्यंत पोलीस स्टेशन पळोवना, खंयच एफआयआर आसची ना म्हाजेर. तुका ओपन चॅलेंज. तुका कशें मानसिकता तुका सतायतली पळय म्हाजे बद्दल तुका कळची सुद्दां ना. हांव देव वर करूं म्हणटा तुमकांय बी. आनी म्हाजो साथ हांव जो पर्यंत हेचो निर्णय जायना तो पर्यंत तुमचे बरोबर हांव आसतलो आनी एका निर्णया कडेन पावयतलो आनी नागा सुटलो साधू सुद्दां हाडटलो. बाबा तुका कित्याक लागून आपयला तें अजून म्हाका खबर ना न्हू रे. अजून सांगा ना तुका भितर म्हाका साहेब म्हणटा तुवें अशें उलयता. हांवें कोणा बद्दल उलयलां? हांवें तर आयकलां म्हागे आतां हरिगिरी महाराज म्हणटो विश्व मंत्री, प्रेमपुरी महाराज म्हणटो तेजे सकल, म्हाजो गुरू अष्टकौशल महंत तेका हांवें सांगूं ना अजून. हांव डायरेक्ट आयलां. तेका हांवें सांगत आशिल्लें तो डायरेक्ट सांगतालो म्हाका तुका सरकार बी कोण लागना, तुमी सरकार. आनी खरेंच आमी सरकार. पयली वन मॅन आर्मी म्हणटा ती नागा. इतिहास काढात. नागा साधूच्या वाटे वचचे पयलीं आमचे करोडांनी साधू आहात तुमचे. तुम्ही कितलीय बिल्डींग लायत, तुमगे मिलिटरी सुद्दां हाडत, शक्य ना. आनी हांव करतलो म्हळ्यार करतलो. एक करून दाखयलें. 17,500 नागा साधू सांग्यार हाडलेले म्हणून आज तो संगमेश्वर जगप्रसिद्ध जाला तुमचे हेणीनी. तुका आनी कितें सांगला पोलीस स्टेशनार? म्हाका काय हांवें म्हागे प्रूफ केलें, म्हागे पयलींचें नांव प्रूफ केलें. म्हाज्या आधार कार्डाचेर दत्ता रमेश सांगेकार आसा, ओल्ड बाजारवाडा हो एड्रेस आसा. ते मेल्ल्यान कोणी तो म्हाका दिसता भिरक्यां बी अशें जागरणा आशिल्लो. तेणे रुपेश सांगकार म्हूण तो मेलो. ताका हांवूय वळखना. मागीर पुलिसांनी तुका कित्याक आपयला तर? म्हाका खबर ना. तेणी म्हाका घरा कडेन आयलो, हांवें तें पळोवन आलें. हांगे तें म्हाका कळ्ळें. तो म्हाका पिडान सुद्दां फोन केलो, तुजें खरें नांव कितें काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाजें दत्ता सांगेकर आनी म्हाजे एड्रेसाचेर ओल्ड बाजार म्हूण आहा आनी ह्या लेटरार कुटी वाड्यार. पार्वती पते खरे सनातनी या पळय हांव. खरे सनातनी आयज आयज गोंयाक हांव एक सांगता, खरे सनातनी. जय लागना. जय लागना. जय कपलेश्वर महाराज की जय. कपलेश्वर महाराज की जय. अरे जीत आमची आसतली, आमची आसतली. लक्षात दवरा. श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. बोलो सनातन धर्म की जय. म्हाका साखरे बी निवडून येवपाना मरे. पयलो विजय म्हाजो हो हे भुमीर. तांकां कितले माल पडटाले तें पळयात. हांव हो पयलो विजय न्ही रे. हांव खंय भितर रे. हांव भिवना म्हणून हांव बिंदास आयलो न्ही. अरे बायला मुखार राव. तू फुडें तू कितें सांगता? लोकां मदीं रावला, लोकांच्या फुडें रावला. अरे बाबा ते आयकोंक येवंक जाय आमकां हिंगा. थिंगासान हिंगा आयकोंक येतले फुडें. आयल्यान घे मरे. आयल्यान घेतल्या लोक कशी दिसतली हांगासरली आता? बाबा हो लिडर न्ही, बाबा हो धर्मगुरू आनी ताच्या खातीर आमी तो लोकां मदीं आसा. अरे बाबा तूं उलयतलो वो तो उलयतलो? म्हणून हांव सांगता न्ही, हो उलयतलो? लिडर न्ही, बाबा हो धर्मगुरू. तूं फुडें यो मरे. तें सांगता मरे तुका फुडें यो म्हणून. आमकां आयकोंक येवंक नाका रे कितें उलयता तें. हां वयता पुरो. हो तो मदें राव. तूं राव हांगाच राव आनी उलय, म्हजें आयकून घे. हांगा हे बिचोले पोलीस स्टेशनार जमिल्ल्या सगळ्या श्रवण कारापूरचे लोक तशे म्हाजे हितचिंतक म्हाका मानपी हांकां पयलीं हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.
आणि जो मूर्ख जेका माझे नाव खबर ना, माझो ऍड्रेस खबर ना, त्याने माझी कंप्लेन केली. त्याने अक्षरशः शेणाक हांव ते उच्चारप हांव शेणाक म्हणटा, शेणाक फातोर मारून त्या मनशान त्यांचे जे कितें आसा तेजेर तेणे वायट काळी सावळी हाडल्या आणि 100% हाडल्या. हांवें खंयचेच संप्रदायाचो उल्लेख करूं नाशिल्लो. तुमकां खर्जते एक कडेन आनी करपीते एक कडेन. तुम्ही सरकाराचे भडवे. हांव हे कारापूर जो गांव आसा, लोधा प्रोजेक्ट जे चलता आणि हे सगळे आमचे भाव, हिंदू भाव आणि तांकां सपोर्ट करपाक कॅथलीक भाव सुद्धा येतात. हांव त्यांचे खातीर आवाज उठोवपा खातीर, त्यांचे रक्षण करपा खातीर हांव थंय येवन बसलेलो. अरे मूर्खानो, म्हाजेर कंप्लेन करचे पयलीं तुम्ही म्हाजी गांवची मरे, तुमकां म्हाजी म्हायती खबर ना? भिरके आशिल्ले खंय आशिल्ले तुमी? आणि तुमकां कोणी अधिकार दिलो नागा साधूचेर उलोवपाक? तुम्ही सुटले ना. ही ओपन चॅलेंज, माझी सरकाराकय चॅलेंज आणि हेंकाय चॅलेंज. आणि एकट्यान संप्रदायाच्यान हांव शंकराचार्या मेळपाक गेल्लो. मेळपा वताना एक म्हाका फोन केलो, तोय बी सांग्या वयलो. तेकाय चेतावणी दिता, तुवें जे शब्द नागा साधू बद्दल उच्चारल्यात, तुका आणि तुमचे संप्रदायाच्या समाज गुरूक याचो जाप दिवपाक लायना. ते आम्ही कास्ताचे हे भूमीर, ही भूम राखलेली, ही पृथ्वी राखलेली नागा साधूंनी आपले बलिदान देऊन मथुरा सुद्धा औरंगजेबाच्या तावडीतल्यान सोडलेली आम्ही. पयली इतिहास वाचात. तुम्ही राजकारण करतात, तुम्ही सरकाराबरोबर सरकारा घेऊन न्हितात, आमचेकडे खेळनाकात. आज परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. आमचो संप्रदाय ना, आम्ही कोणा दीक्षी दिनात. हे माझे सगळे माझे पाठबळ, त्यांचे खातीर हांव हांगा उबो रावता कारापूर गांवांत. म्हणून ते आज माझी शक्ती जावन माझे बरोबर आनी एक मनीस वचना. तेणे म्हाका भितर म्हाका साहेबान विचारपाक व्हेलो, तेन्ना सगळी थंय आशिल्ली. अरे तुमचे बरोबर कोण आहा? तुम्ही भडविशाय हे दलां ती दलां घेऊन तुमचे रक्षण करता मरे. तुमकां कापासारल्या उलयात. माझे प्रश्ना उत्तर एकच दिया. तुम्ही खंय गेल्ले? तुम्ही काप्रेश्वरा कडेन हो मनीस झगडटालो. आणि ह्या मनशान आख्खी सरकाराक चेतावणी दिल्ली, तुमच्या हातान 6 म्हयने भितर देवूळ बांदतलो म्हणून मिडियाचेर दाखयले. तुमकां कापासाद ना जाली. म्हाजो संगमेश्वर बुट्टालो, तुम्ही थंय प्रोग्राम केल्लो. खरें म्हळ्यार तुम्ही येवन थंय उठाव करपा आसलो. तुमकां हिंमत नाशिल्ली? तुम्ही सुटले ना आणि सुटचे ना. ही जे कितें म्हाजेर घातलेलें ते हांव सरळ आखाडा परिशदेकडे पावयतलो. आणि तुमकां कोणी मान्यता दिल्या म्हाजेर FIR करपाक, म्हाजेर कंप्लेन करपाक, म्हाजेर लेटर न्ही, म्हाजेर कसलोच एक शब्द उलोवपाक तुमकां कोणे अधिकार दिला हो तुम्ही प्रूव करचो पडटलो. ना जाल्यार सरकाराक सांगता हांव, म्हयने भितर कितले नागा साधू हांव पयरूच म्हणलेलें. आनी हांव शंकराचार्या बी मेळून आयला. हांव सगळी उलोवणी केल्या गोंयांत. खंय राजकारण कोण करतात, खंयची दल करतात, खंयची संप्रदाय करतात, हे सगळे उलोवन प्रूव काडून आयला. आम्ही फ्लॅटे बांदून देव जावन दाखयनात. नागा साधू ते करनात. नागा साधू फक्त शंख वाजयता. लक्षात दवर. माझो उतराचो अर्थ समजून घे. तुवें जेचेर हात घातला, तुवें जेका पोलीस स्टेशन तेणें आयज बरें पोलीस स्टेशन पळोवना, खंयच FIR आसची ना म्हाजेर. तुका ओपन चॅलेंज. तुका कशें मानसिकता तुका सतायतली पळय म्हाजे बद्दल तुका कळची सुद्दां ना. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय बी. आनी म्हाजो साथ हांव जो पर्यंत हेचो निर्णय जायना तो पर्यंत तुमचे बरोबर हांव आसतलो आनी एका निर्णया कडेन पावयतलो आनी नागा साधू सुद्दां हाडटलो. बाबा तुका कित्याक लागून आपयलो तें अजून म्हाका खबर ना रे. अजून सांगा ना तुका भितर. म्हाका साहेब म्हणटा तुवें अशें उलयता. हांवें कोणा बद्दल उलयलां? हांवें तर आयकलां म्हागे आतां हरिगिरी महाराज म्हणतो विश्व मंत्री, प्रेमपुरी महाराज म्हणतो तेजे सकल, म्हाजो गुरू अष्टकौशल महंत तेका हांवें सांगूना अजून. हांव डायरेक्ट आयलां. तेका हांवें सांगत आशिल्लें, तो डायरेक्ट सांगतालो म्हाका तुका सरकार बी कोण लागना, तुमी सरकार. आनी खरेंच आमी सरकार. पयली 1 मॅन आर्मी म्हणटी ती नागा. इतिहास काढात. नागा साधूच्या वाटे वचचे पयलीं आमचे करोडांनी साधू आहात तुमचे. तुम्ही कितलीय बिल्डींग लायत,
तुमगे मिलिटरी सुद्धा हाडत शक्य ना आणि हांव करतलो म्हळ्यार करतलो एक करून दाखयलें 17,500 नागा साधू सांग्यार हाडलेले म्हणून आज तो संगमेश्वर जगप्रसिद्ध जाला तुमचे हेणी न्ही. मग तुका आनी कितें सांगला पोलीस स्टेशनार? म्हाका काय हांवें म्हागे प्रूफ केलें म्हागे पयलींचें नांव प्रूफ केलें म्हाज्या आधार कार्डाचेर दत्ता रमेश सांगेकार आसा ओल्ड बाजारवाडा हो एड्रेस आसा ते मेल्ल्यान कोण तो म्हाका दिसता भिरक्यां बी अशें जागरणा आशिल्लो तेणे रुपेश सांगकार म्हूण तो मेलो ताका हांवूय वळखना. मागीर पुलिसांनी तुका कित्याक आपयलो तर? म्हाका खबर ना तेणी म्हाका घरा कडेन आयलो हांवें तें पळोवन आलें हांगे तें म्हाका कळ्ळें तो म्हाका बिडान सुद्दां फोन केलो तुजें खरें नांव कितें काय म्हूण हांवें म्हळें म्हाजें नांव दत्ता सांगेकर आनी म्हाजे एड्रेसाचेर ओल्ड बाजार म्हूण आहा आनी ह्या लेटरार कुटी वाड्यार. पार्वती पते खरे सनातनी या पळय हां खरे सनातनी आयज आयज गोंया गांव एक सांगता खरे सनातनी जय लागना जय रखंडार जय कपलेश्वर महाराज की जय कपलेश्वर महाराज की जय. अरे जीत आमची आसतली लक्षात दवरात. श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त बोलो सनातन धर्म की म्हाका साखरे बी निवडून येवपाना मरे पयलो विजय म्हाजो हे भुमीर तांकां कितले माल पडटाले तें पळयात. हा हो पयलो विजय न्ही रे हांव खंय भितर हांव भिवना म्हणून हांव बिंदास आयलो न्ही. अरे आयज हे प्रोटेस्ट करता आनी तूं तांकां सपोर्ट करपाक येयला कितें दिसता तुका? हाफ सेंचुरी मारतले कितें करतले? ना हांवें पयलीं सांगिल्लें आहा हे लोकांकय सांगिल्लें हांवें हे युद्ध जें आसा युद्ध तितलें सोंपें ना. जो आमचो शत्रू आसा तो आमचो सरकार गोंयचो सरकार. पर्रीकार सदां सांग तुमी जे कोण ओपोजिशन आहा ते पार्टीचें नांव घेनाका तेंचो खंय प्रचार जाता हांव तेंचें नांव घेना आमचो गोंयचो सरकार म्हणटा. दुसरो हे मतदारसंघाचो जो आमदार हे 2 जाण जाले. तिसरे हे पंचायतीचे जे पंच मेंबर आहा सरपंच आसा ते आनी मोजके अशे जे हे मारतकीर कळना तुका इनिसांव मारतकीर चल रे मुखार सर आपूण पळयता. आनी तेज्याकूय मोठो शत्रू म्हूण तो लोधा. आतां हेंचे कडेन झगडटलो जाल्यार एक बरी रणनिती आमी चलतात सद्या तरी. आमी तेंच्या दारां केन्ना गेलना तुवें तर पयला 35 दीस जाले आमी ते लोधाचे फुड्यान गेलना. जावं कोण तो धुमेम गे तो त्या धुम्याच्या फुड्यान कोण आमचो लोक गेलना. जावं कोणाच्या पंचाच्या सरपंचाच्या दारां गेलना. आमदाराचे सुद्दां हे लोक मुद्दम जावन दारां गेलना. सीएमाच्या कॅबिनाक जावन सीएमान आपयले थंय जावन मुद्दम जावन गेलना. हेजो अर्थ आमी सारके आहा. आमी जे ही रणनिती त्यांचो खंय कोण तरी धोंड काय कोण तरी आमचो मोठो धोंड आमची जी रणनिती आहा पळय रचणारो तो मोठो कोण तरी आसा आनी तेका आमी देव म्हणटा. आज जे इतली बायलां जे लोक बसल्या जाणटे बिणटे हे गांवचे भुरगीं बी बसल्या पळय ते देवाचे कुस्तार बसल्या राखणदाराचे कुस्तार आनी ते शांतादुर्गेक तेणी नमन घातलां. हे ते आमचे फुड्या येवप आनी आमकां हे लोकांक सांगप कितें तरी सेटल करया तुमगेली समस्या.
अरे बाबा बॉम्बेच्यान येवन तुमी सेटल करपा सारक्यान तुमी आमची समस्या निवारण करपा मोदी जाल्यात. 15 लाख मोदी 15 लाख म्हणटालो, अमित शाह म्हणटा मागीर बायट दिता, हे सगळे जुमला म्हणटा करची पडटा. तसले तुमी जाल्या आमकां तुमची गरज आहा. आतां सद्याक तुमकां आमची गरज आहा. हांवें हांगाच तुमच्या मिडियाचे मार्फत सांगिल्लें आहा 10 तारखे फाल्यां इलेक्शन आशिल्लें मरे म्युन्सिपाल्टीचें जावपा आशिल्लें, कॅन्सल मरे. फुडले MLA जात तेन्ना पळोवया. शंखनाद आमी केला आनी तोय बी खापरेश्वरा कडल्यान केल्लो धर्मयुद्धाचो आनी देवाक राखणदारांक आनी आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक राखपाक आमी शंखनाद खापरेश्वरा कडल्यान केल्लो. आनी आयज पर्यंत जे कितें आमी आंदोलनाक खरे प्रामाणीकपणे उबे रावल्यात तितले यशस्वी जाल्यात. तुमी फक्त तेका खट्टराक हाडलो आनी तेणे नाकाशिरी उलयलें तेन्ना तुमचो खंयचो तरी कावळे बावळे एक जाले. म्हाका नांव कित्याक घेना, हांव पयलीं एक टायमार बजरंग दलाचो एकनिश्ठ कार्यकर्तो आशिल्लो. जेन्ना बजरंग दल गोंया आयले पळय तेन्ना जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें हे फक्त आमकां इनिसांव मारप 2 कोटीचें चल रे मुखार झगडी कर म्हणपाचें. आतां तुमकां बारीक सिच्युएशन खंयचेंय युद्ध तुमी आयज पर्यंत सामको इतिहास काडून पळयात. खापरेश्वर ते कारापूर पर्यंत फक्त बारीक समाजाचेच लोक हे आंदोलन करता आपल्या हक्का खातीर. बाकी समाज ना रे गोंयांत. हिंदू भितर जे वर्ण आसात ते बाकीचे वर्ण ना. हे लोकांक आयज तेंची गरज ना. काय ड्युटी आमी धरप, देवळा कडेन धाडप आमी, शेण काडप आमी, इतलें काम आमचे बारीक समाजाचें. अरे तुमच्याकय चड अधिकार देवान आमकां दिला. ते मराठी म्हणून मराठी आमी छत्री छत्री म्हणून हड्डे मुखार काडून ते बाबडा आमगे शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज आहात ते गुडयेर पळया परिस्थिती वचून. दुर्दैव आमचें. अशें दिसता रामावळा 94 हांव घर सोडून पळून गेल्लो. 94 तेन्ना ट्रेनी सीट सुद्दां लाकडी कापटी आशिल्ल्यो तेन्ना गेल्लो. आनी हे रामाची ज्ञान आमकां सांगता आनी आतां म्हणटा तो जय श्रीराम म्हणटा. अरे गव्हर्मेंटान जेन्ना तुमकां काडले व्हेल्ले तेन्ना आमी नाशिल्ले, आमचे दोळ मुखार हे नाशिल्ले. आमी गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार, हांव जाल्यार स्वाभिमानान सांगता सरकाराच्या कुस्तार हांवें एक देवस्थान पळयलें ना. आनी जेणी जेणी देवस्थान पळयल्या पळय तितले पिसावल्या. कारण आमची धर्मच सांगता तूं स्वता खर्च कर, देवा पांय पड आनी घरदारार यो. पयर आमगेली सगळी जी लोक आसा ती खंय पणजे गेल्ली. थंय कोण तरी सांगता खंय कोणा हात बांदल्या. प्रमोद सावंताची सरकार, भारतीय जनता पार्टीची सरकार असताना हेचे कोणाचे हातय बांदपाक लागले आनी तो स्टेटमेंट करता ना आमचे गोंयकारांनी खंय धंदे बिंदे बारीक जे कितें आसा तें बंद केलां म्हणून भायलो. अरे मूर्ख रे बाबा तूं. लोदा खंयचो म्हागे गांवचो. हे जितले जाता पळय म्हागे गांवचो. हांवें पयर आनी एक सांगलो स्टेटमेंट केल्लो भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तेच भारतीय जनता पार्टीचे उलयतले. कुडचड्या ट्रका प्रकरण जालें तो व्हिडिओ कोण पळयनात. आमगे कितें जालें तें खबर आयज रामा आनी राम कितें बडबडटा. राम बडबडटा तो जाणा पूण रामाचो जो स्टेटमेंट आसता तेजेर बारीक समज कोणें विचार करत जाल्यार सगळें जाता न्ही. कळटा न्ही तुमकां. आमचो मुद्दो कितें आहा. हांवूय कट्टर हिंदू पूण म्हाज्या धर्मा बद्दल. खापरेश्वरा कडेन तुमी खंय आशिल्ले. म्हाजो मुद्दो एकच आहा. तेन्ना होच रामा, होच शंकर, होच तनूज आनी दिपेश अशें खूब जाण आशिल्ले. तुमी मिडिया आशिल्ले पयले मरे तुमी आमकां. ते म्हागे बापोल भावालें घर. तो देव न्ही रे आमचो राखणदारो. तुमी उठून सुट्टून पळय हे एक्टिविस्टांचेर बोट करतात
आज हांव खरें तुका सांगता आज हे एक्टिव्हिस्ट समज देवान हेंका इनिसांव कसली मारल्या म्हण ती कळना एक्टिव्हिस्टांक आज ते नाशिल्ले न्ही ही प्रकरणां आमची बारीक लोकांच्यांनी हँडल करपाक जायना आशिल्ली जाताली ते खंय तरी आपले आपले अरे तांकां भुरगीं बाळांचे पडले ना तांकां आपले संवसाराचे पडले ना जेवण खाणाचे पडले ना कोणी फोन केलो चल या अरे जेंका आमी निवडून दिल्यात आमचे कल्याण करपा खातीर हे कल्याण कसले करता ते आमकां कळना अरे बीजेपी म्हणटात तुमचे ते बीजेपीचे जे आसा पळय न्ही ते आतां इस्पिकांनी खेळाचो क्लब उगडपाक चालू आसा हांव दाखयता म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हांव उलयनोच न्ही संस्कारीक न्ही रे तुमी संस्कार दिता न्ही लोकांक हा जुगार कोण सुरू करता भुरगीं आसात म्हाजेर आनी कोण कंप्लेन घालता खंय कंप्लेन सुद्दां न्ही आनी तोय बी म्हाका सांगया ताका कपाल फुटक्याक कसली येवजल खबर ना तो बिचोले येवन मेलो कंप्लेन घालपाक ताका खबर ना आयज ताका समज हांव तेजे तो म्हाजे नादा लागला ताका नागा साधू खबर ना हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ताका एकच सांगूंक सोदतां मथुरेक नागा साधू आशिल्ले म्हणून आयज मथुर आसा 2000 नागा साधूंनी हे आपले देशा खातीर प्राण दिल्लो आसा तू जे नागा साधूचे नादा लागला तुजो जो कोण पळय चोर एकटो सांग्यार आहा हांव तेजें नांव घेना एक गाडी जेन्ना लावपाची तेन्ना म्हागे बापाय फुड्यान हो सायनी आयलो चोर हेका हांवें आजून सोडलें ना आनी एकट्यान हांव जेन्ना शंकराचार्या मेळपाक गेलो ती बायल फोन करता म्हाका तिजें नांव सांगना पूण नंबर म्हाजे कडेन आहा ती म्हाका अशी कोण सांगता रे बाबा तुजें आपूण बघ ते सामकें मानता कोणा कडेन बायजणपण करता चेडू बरें ना तूं कोणाक पळय फोंडा घालपाक करता जाल्यार तुका आतां फुडल्या काळाक कळटलें आमी लवडी बाबा न्हू हांव सरळ सांगता आमी बरें ध्यान करतात म्हणून देव आमचे बरोबर आसा हे समाजा भितर आमी खंयी उबी रावतात तुमचे पुरावे फोटो म्हाजे कडेन सगळे आहा आनी हे सगळे सांप्रदायाचे मनीस हांव फक्त तेका आज पोलीस स्टेशनाक वतगीर हांवें IPS ऑफिसराक एकदां सांगलें काप्रेश्वरा कडेन तूं म्हाका आडोवपाक शकता काय म्हणून तेणें सरळ करप्या उजी सांगलां आपूण तुका आडोवपाक शकना फक्त ते ग्लास काडपाक लागून आनी ते तुका लागतले म्हणून राव म्हणलें म्हणून बट येतय तूं चल तुमकां समज नागा साधूचो इतिहास खबर ना आनी तेणें म्हाका एक उतर दिलां नागडे बाबा म्हणून तुका तूं नशीब बरें तुजी नशीब आजुनी बरें तुका हरशी खबर आहा नावाडगो म्हणून पयलींच्यान साधू जावचे पयलीं तुवें गोवा फातोर मारला इतलें लक्षांत दवर तुम्ही पोलीस स्टेशनार वचपाचो उल्लेख केलो कित्याक लागून पोलीस स्टेशन म्हाजेर खंय कोणी हें दिला कोणा सेंटिमेंटल हर्ट जालें म्हाजे कडेन फोटो आहा म्हाका केन्ना तुवें कृष्ण जाल्लो पळयला खंयचे साधू भितर तुवें पळयला कृष्ण बी साधू आतां साधू म्हणल्यार कितें लोकांक सांगप आतां तुका आनी एक सांगता हांव म्हाका हें रामान मरे त्रासांक घातलो म्हाका पयलीं खबर ना शंकर फौजीचेर खंय एक कंप्लेन जाली कित्याक फक्त तो राखणदारो जाल्लो तो भेस केल्लो म्हणून फुडल्या वर्साच्यान तुमच्या शिगम्याक कितले राखणदार उबी रावतले आनी कितले पंगडा भितर देव जावन रावतले हांवूय पळयतां म्हाका हिंदू धर्माक बद्दल कितले रायट आहा हांव वयल्यान खंयच्यान पावयतलो तुमकां खबर ना आतां तुमी आमचे शेपडेर पळय जे पांय दिले पळय न्ही अरे हिंदू म्हणपाक तुमगेलो मोहन भागवत सांगता मरे हिंदू हो शब्द पुराणाक ना आनी कितें भाये मोडे तो शिकला ताका पयलीं सांगात ते लायव्ह व्हिडिओ करनाका म्हणून तुमी जे आमचे सांग्यार पळय आशिल्ले पळय आमी सगळे जाणा हेच मनीस गेल्ले फावटी भारतीय जनता पार्टीक ओडोवपाक आमचे कडेन सांगताले आमकां आनी आयज त्या आमदाराले मनशां भितर तेंचे सेंटिमेंट हर्ट जाले ते पत्रकां दिवपाक गेले हाडात हांव येता आतां हांव कायद्यान देंवपाचो हांव शंकराचे हांव ते दिसा हांव उरतलो हांगा बोवाळ जातलो लास्ट बायट दिवन गेल्लो तुमी परत सेंटिमेंट करत तुमकां एक एकट्याक प्रूव दिवचे पडटले तुमकां धर्मान कसली मान्यता दिली ती तुमी कितें करता धर्मा बद्दल हांव आयज तूं सांगता म्हाका अभिमान आहा हांवें अशें खूब केलां हॉस्पिटला सांग्यार आंदोलन जालें तेन्ना बंद करपी हो मनीस जेन्ना देवूळ मोडली
आयज पर्यंत त्याचो पत्तो ना आमकां खबर आहा. देवूळ कोणे मोडली आनी कोणे बांदली ती बी खबर आहा. तेन्नाय झाडां ओडोवपी हांवूच. अशी खूब गजाली आमचे भितर आमी लिपोवन दवरल्यात. आमचे कडेन वागतात, आमी तुमचे नादा पडनात. हांव तुमचेर असो कायदेशीर गुन्हा नोंद करपाक शकता. म्हाका प्रमाणपत्र त्या साहेबाक खबर ना, हांव प्रमाणपत्रक दाखयतलो आनी कायदेशीर हेंचेर FIR करतलो. म्हाजी सेंटिमेंट. तो तुमी ह्या बारीक समाजाच्या लोकांक सपोर्ट करता म्हणून तुमकां टार्गेट करपाचो कितें प्रयत्न आहा दिसता? कितें करता रे, म्हाजे कडेन कितें आहा? हांव ती ओमनी घेवन भोंवता खाटारी. कितें आहा ती सुद्दां म्हाज्या नांवार ना. कितें? आनी म्हाका एक सांग रे, साधू जावप कित्याक? म्हाजेच लोक समज मरता. शिवाजी महाराजा तुमी मानता मरे? हा? शिवाजी महाराजाक जेन्ना मानतात तेन्ना हो धर्माचो लोक एक जमनीर हांगा बसलेलो दिसपा जायना आशिल्लो. एकूय लोक तुमी दोन पयलींदा कळ तुमी लावपा हाडलेली टायगर सिंगाक, ती तुमकां शक्य जाली ना. दुसरी लायली, आतां तिसरी तुमकां गाठ आमच्याशी. आनी हे 100% तुमी कितले राजकारण करतले हे आमी पळयतात. हांव म्हाज्या किरिस्तांव भावांक, मुस्लीम भावांक आनी खरेंच जे आपल्या भुरग्यांक हिंदू जे आसात ते घराक बसून तांकां संस्कार दितात ते भावा सांगता, तुमी सुद्दां असल्या मनशाच्या नादा लागनाकात. असले जे मनीस आहा पळय हिंदू हिंदू म्हणून पळय बिना काम के झाड म्हणटा ते, बिना काम की झाडां, असले मनशां लागनाकात. आयज हेच हिंदू पळयात कितले जाण बसल्यात, तांचे पळयात ती चुरचुरी काडा तेंचे. आमचे कर्तव्य आमी तेंचे बरोबर रावप. म्हाका बी पेट्रोला बी पयशे दिना मगे तुमी. तेन्ना जो कोणा पळय हात बांदून दवरलो म्हणटा पळय तेका व्हिडिओ आहा खंय, तेजेर मागीर काडटा कोणाले हात कोण बांदतो. मुख्यमंत्र्याक एकूय सांगपाक सोदता, आज तेजे हात पळय कोणे बांदल्यात ते मातशे क्रायम ब्रँची सांग. काय तुमगेर केसी रोखड्यो क्रायम ब्रँचीक वयतात, ते मातशे सांग आनी तेजे हात मातशे सोडे आनी तेंचेर कारवाई करपा लाय. ही लेटर दिवपाक पळय गाडी तेंगेल्यो खटारताल्यो आसा, घाचा घाचा आयज ना फाल्यां, आयज ना फाल्यां. तांकां बरी बुद्ध दी. तांकां सांग चडी राजकारण करून हे बारीक समाजा कडेन खेळनाका म्हणून. फाल्यां हो समाज सगळे समाजा भितर फूट घालनाकात, धर्मा भितर फूट घालनाकात. राजकारण वेगळे दवरात, धर्म वेगळो दवरात, जात वेगळी दवरात. जाती बिती करपाक शिकयणारे तुमीच. खंयचो भंडारी, खंयचो आनी दलीत समाज, खंयचो आनी समाज. आमी एका ताटात जेवता, एकमेकांक खाता, आमकां समाज बिमाज लागना. आमी सगळ्यांगेर वतात, आमकां सगळे मानतात. बाबा आयज आमी पयलें आतां पावस येवपाचो आहा, हय. तर आयज आमी पयलें बायलांनी पोतरी हाडलेली आहा हांगासर. आमी आख्खो पावस वेळ पडल्यार स्लॅपो घालपी आमी. आख्खो पावस वचपाक ना कितें आमी सगळी तयारी दवरल्या. एक तर पावसा पयलीं वीज चमकतली पळय ती ह्या लोकांची आसतली, ह्या लोकां मदल्यान चमकतली आनी ती तेंचेर पडटली. पावसा पयलीं पावस बी मागीर बेगीन कांय ना, बेगीन कांय कांय जावपा ना. पावस नाच. हे नक्षत्र लागलो सुर्याचे, आतां गरमी, परपरा एटॅक येतात, कोण आनी खंय खंय धांवतात. तूं कितें विचारता? आमी पळयता आतां शिरगांव जात्रा जाल्ली हय. पळय, दोणांक जायत्या जाणांनी काळंगां दिलेली. मागीर एका दोणान खंय तांकां पयशेय दिले. मागीर दोण आनी दोण अशें कितें भाव भाव कशें दिसले बीन तांकां, अशें कितें दिसता तुमकां? कोणे पयशे दिले? अशें हेंच्यांनी म्हटलेलें की दोणान कोणे तरी पयशे वाटल्या म्हणून. हो खंय तो पळय ती हांव ना सुद्दां केन्ना. धुमे आं धुमे ते पळय कशें आसा आनी तूं विनाशकाली बुद्धी इतले तेंप केन्ना पयशे दिले. मागीर आयजच कितें आमी पयशे दिवपा वचपा जाय. हांवें पयर हांगा विचारलें तेका लोदातो तेका विचारला, तुवें जें घेतलें पळय कोणा कडल्यान प्रॉपर्टी, तुका ते देवळां लोक टेनंट बी तुका कांय क्लियर करूं नाशिल्लें काय म्हणून.
मग त्यांक गरज आहा म्हणटा येता न्ही. आनी एक सांग तुमकां हांव, तेणी आख्ख्या जगार कितें आसा तें ताळचें, तांत्रीक विद्या ताळची, मांत्रीक विद्या कितेंय करचें, हे लोक हालतोच ना. आनी विजय हो हेंचो निश्चित आहा. आतां तरी कितें आहा हेंकां मातशें रेस्ट शें. आनी थोड्या तेंपान जितली गरमी वाडटली पळय हें म्हणल्यार तुका हा तें आनी मागीर कळटलें. मातशी राव, कळूना येवपा लागल्यात आनी हांव परत वचपा आहा. 24 तारीख जावन पळय. कळ्ळें न्ही? आं नीता, आयज आमी पळयलें ते बायलो आहा पळय त्या बायलांनी पोत्री सगळीं देंवयल्या. कितें तयारी जाल्या तुमची हेजी सारकी पावस बरो रावपाक? आता करचीच पडली. कित्याक लागून अशें जालें तें? आता आमचे सरकार हांगासर येवपाक शकना, कित्याक ते खबर ना घेवन. आता पावस कालच्यान आवाज करपाक लागलो म्हणून आमी सगळी तयारी केल्या हांगा बसपाची. म्हणजे उठपाची ना? ना, उडपाची ना. पावस पासून येत जाल्यार उठपाची ना? पावस पासून येत जाल्यार उडची ना. आनी तयारी तुमची सारकी निश्चित पावस पासून रावपाची? ताका लागून पोतरी हाडल्या आनी जिखले शिवाय उठपाची ना? सारकी काम आहा? पावसान पासून हिंगाच? ती आसा तेणी वयर चडून ती माटोव घातलेली ती ना, सकाळी तेंच्यांनी पत्रे खाली केल्या गाडयेंचे. गाडी येयल्ली पत्र्यांची, ते सगळे बायलांनी पत्रे काडल्या गाडयेंचे आनी तयारी करताली. आता आयज मिटींग आसा आमची मागीर आमी ती बी तयारी करतली पत्रे घालपाची. हे मिटींग काबार जावन? हय मिटींग काबार जावन पत्रे म्हणजे फाल्यांच्यान पत्रे हिंगासर दिसचे पडटले आमकां हय एकान माटवाक. सो सरकाराक तुमी कितें सांगूंक सोदता? 35 दीस जाले. सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? 35 दीस जाले तुमकां आजून पासून कांय बरेंपण येवंक ना, तर सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? सरकाराक आतां सांगून उलो मारून थकली आमी. आतां येवपाची तयारी करता हांगा रावपाची, बसपाची, पावसाची. ताचेर तुमचो असो उठलेलो आहा गो, अशें उलयता. हय तशेंच जालें. कांय हें ना? आतां 35 दीस जाले खंय आहा तर सरकार हांगासर येवपाची जागूच घेयना. सगळे प्रोग्राम करता. अशें ना की सरकार आमच्या लागीं आहा. सगळे चालू आहा प्रोग्राम, पूण हांगा येवपाचो प्रोग्राम करिना. तर 35 दीस जाले आतां हे कारापूरचे लोक हांगासर बसलेले आहा आनी सकाळी तेणी पोत्री हाडलेली आहा, कित्याक पावसाचो एक अंदेश आहा, पावस पडटलो म्हणून. तर ही तयारी आहा तेंची पावसान पासून हांगासर रावपाक. तर तेंकांय खबर आहा की हांगासर तेंची सरकार नोंद घेवची ना म्हणून, आनी हें तेंकां जें युद्ध आहा तें व्हडलें लांब व्हरचें पडटलें म्हणून. आनी इतलेंच सरकाराक एक मेसेज आहा की ती हालपाची ना. आतां कोण हालतलो? लोक हालतले वो सरकार हालतलो हें आमी पळोवचें पडटलें. पूण 35 दीस जाले ते हांगासर आहा आनी ती हांगासर तरी कायमची रावपाची तेणी तयारी दाखयलेली आहा. आनी ज्या पर्यंत हो प्रोजेक्ट